Hello ପିଲାମାନେ, welcome to my YouTube channel ମୋ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶା। Subscribe the channel and press the bell icon। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଶୀଳନୀ 4Bର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 4Bର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିନ ସେ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ। ସେଠି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ନାମକ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ତୁମେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ପୁରା 4A ଠୁ 4B ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତକ ଆମର କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ 4Aର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସେଠି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ତୁମେ ଯାଇକି ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଅନୁଶୀଳନୀ 4B ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତ୍ରିକୋଣମିତିର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପିଲା ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ର ଆଇ ବିଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବହି ବାହାର କର ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କରି ଚାଲ। ଦେଖ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଯେ ସାଇନ୍ A ମାଇନସ୍ B ବାଇ କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ B ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତାହେଲେ LHS ନିଅ। LHSରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ସାଇନ୍ A ମାଇନସ୍ B ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାଇନ୍ A ମାଇନସ୍ Bର ସୂତ୍ର ପକାଇଦେବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ସାଇନ୍ ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ମାଇନସ୍ ହେବଟା ମାଇନସ୍ଟା ମାଇନସ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସାଇନ୍ ଥିଲେ ଆସିବ ସାଇନ୍ କସ୍, ଅର୍ଥାତ ସାଇନ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B। ସାଇନ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ସେଇ ମାଇନସ୍ ହେବ, କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ B ଏଇତକ ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ କେତେ ଅଛି ନା କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B ଅଛି। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ବାଇ ଏଇଟା ଫେଡ଼ାଣ ଏଇଟା ବାଇ ଏଇଟା। ତୁମକୁ ମୁଁ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୁଝେଇଲା ବେଳକୁ କହିଥିଲି 3 ମିଶାଣ 2/5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନା 3/5 ମିଶାଣ 2/5 ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବା ସାଇନ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B ବାଇ କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ସାଇନ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B। କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B ଫେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ A, କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ A ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B। କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ଏଠି ଆମର କସ୍ Bକୁ କସ୍ B କଟିଯାଉଛି, ଏଠି ଆମର କସ୍ Aକୁ କସ୍ A କଟିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ରହୁଛି କି ଏଠି ରହୁଛି ସାଇନ୍ A ବାଇ କସ୍ A। ସାଇନ୍ A ବାଇ କସ୍ A ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେତେ ନା ଟ୍ୟାନ୍ A। ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। କସ୍ A କଟିଗଲା, ରହିଲା କିଏ ନା ସାଇନ୍ A ବାଇ କସ୍ B। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ A ବାଇ କସ୍ B ଆମର ରହିଗଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ B। ଆମେ ଟିକେ ସୂତ୍ର ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ନା କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ B। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ B ବାଇ କସ୍ B ରହିଲା। ସାଇନ୍ B ବାଇ କସ୍ B ଯେ କେତେ ଟ୍ୟାନ୍ B। ତାହେଲେ ଟ୍ୟାନ୍ A ମାଇନସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ B ଏଇତକ ଆମର RHSରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖ RHSରେ ଏଇଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RHS। ତାହେଲେ LHS ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RHS ପ୍ରମାଣିତ ଆମର ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। କେବଳ ସୂତ୍ର ପକାଇବ, ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ର ଡବଲ୍ ଆଇ ବିଟ୍। ଦେଖ ଡବଲ୍ ଆଇ କ'ଣ କହିଛି ନା କସ୍ A ପ୍ଲସ୍ B ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ମାଇନସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ B। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କେମିତି ନା ସୂତ୍ର ପକାଇବା। ତାହେଲେ LHS ଦେଖ ଏଇଟା LHS ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି, ସୂତ୍ର ପକାଉଛି। ତାହେଲେ କସ୍ A ପ୍ଲସ୍ Bର ସୂତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B। କସ୍ ଥିଲେ କେବଳ କସ୍ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ମାଇନସ୍ କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B। ଏଟା କସ୍ ଯଦି ରହିଲା ଆରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସାଇନ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ B ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B ଆମେ କରିଦେବା। କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କରିବା। ଏଠି ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏଠି ବି ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା। ଏଠି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବା ନା କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B। ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ସାଇନ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ B, ସାଇନ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ B ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B କରିଦେବା। କସ୍ A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ B। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ କସ୍ Aକୁ କସ୍ A କଟିଗଲା, କସ୍ Bକୁ କସ୍ B କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ରହିଲା କେତେ ନା ଏଠି ରହିଲା 1 ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ A ବାଇ କସ୍ A ଯେ ସାଇନ୍ A ବାଇ କସ୍ A ଯେ ଟ୍ୟାନ୍ A କ'ଣ ଟ୍ୟାନ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ B ବାଇ କସ୍ B ଯେ ସାଇନ୍ B ବାଇ କସ୍ B ଯେ ହେଲା ଟ୍ୟାନ୍ B। ତାହେଲେ 1 ମାଇନସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ B ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 1 ମାଇନସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ A ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୟାନ୍ B ଆମର RHSରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ LHS ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RHS ପ୍ରମାଣିତ ଆମର ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ।
ताले क्वेश्चन नंबर 2 नंबर आई 2 नंबर डबल आई समस्त क्लियर समस्ते टिके मेसेज कर दियो जे हाँ सर क्लियर हो गला बोली। एबे देखिबा आमे 2 नंबर ट्रिपल आई देख देछि कोन ना cos a माइनस b होल डिवाइडेड बाय cos a इंटू sin b इज इक्वल टू cot b प्लस tan a बोली आमे प्रमाण करबा। ताले सेमिति सिंपल पूरा LHS नेबा आमे सूत्र पकेबा जहां आमे जानछि ताको करबा। ताले cos a माइनस b रो सूत्र कोन ना cos a इंटू cos b माइनस थिले कोन हे जो प्लस हे जिवो sin a इंटू sin b cos थिले हमर कोन होय माइनस टा प्लस हे जे तळे जहा अछि लिखि देबा cos a इंटू sin b आमे लिखि देबा। ताले बर्तमान कौन करिया भांगिबा एटा बाय एटा मिश्रण एटा बाय एटा करबा cos a इंटू cos b होल डिवाइडेड बाय cos a इंटू sin b मिश्रण चिन्ह देबा मिश्रण चिन्ह अछि तेणु मिश्रण चिन्ह दे देबा sin a इंटू sin b एटा बाय एटा कर देले ना मिश्रण चिन्ह देकी पुणी एटा बाय एटा लिखिबा ताले sin a इंटू sin b होल डिवाइडेड बाय cos a इंटू sin b आमे लिखि देले। ताले बर्तमान देखो एठी cos a कटि जाउची एठी हमर sin b कटि जाउची ताले एठी रहुची के ए दुटा तो कटि गला रहिला के cos b बाय sin b ताले cos बाय sin चे आमे कोन जानचे ना cot ताले cot b कोन अछि माने cot b मिश्रण एठी sin b कटि जाइची रहिची के ना sin a बाय cos a रहिची ताले sin a बाय cos a चे आमे जानचे tan a तेणु या जगह आमे लिखि देले tan a ताले देखो cot b प्लस tan a हमर RHS रे मध्ये cot b प्लस tan a थिला ताले इज इक्वल टू RHS अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS हमर प्रमाणित मध्ये होय गला ट्रिपल आई मध्ये सरी गला बुझि परलो बहुत इजी रे बुझि परछ तो किछि भी डाउट नाही जहा डाउट होबो कमेंट सेक्शन में निश्चय पचरिबो नले हम टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अछि डिस्क्रिप्शन में सेठी जॉइन है कि टेलीग्राम जॉइन है कि सेठी मध्ये तमे क्वेश्चन पचारि परियो डायरेक्ट पचारि परियो। एबे देखिया 2 नंबर आई भी देखिबा देख 2 नंबर आई भी देछि sin अल्फा बाय sin बीटा माइनस cos अल्फा बाय cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा माइनस बीटा बाय sin बीटा इनटू cos बीटा एतक आमे प्रमाण करबा। ताले सेहि भला LHS नेबा LHS रे हमर कोन अछि ना sin अल्फा बाय sin बीटा माइनस cos अल्फा बाय cos बीटा अछि एतिक अछि। ताले एठी हमें कोन करिया ना ए दुटा फेडिबा केमिति ना लसागु आसीबो ताले लसागु एठी केसे आसीबो sin बीटा cos बीटा अछि लसागु कोन आसीबो ना sin बीटा इनटू cos बीटा हमर आसला हर कोन लसागु ताले sin बीटा इनटू cos बीटा रे sin बीटा को हरिले केते होबा ना sin बीटा कटि जीवो रहिबो के cos बीटा ताले ऊपर अछि केते sin अल्फा लसागु को हररे हरि लबरे गुणिबा ताले लसागु को हररे हरिला हमर हला cos बीटा लबरे गुणिबा अर्थात sin अल्फा इनटू cos बीटा हे जीवो माइनस चिन्ह दे देबा बर्तमान sin बीटा इनटू cos बीटा रे हरिबा ताले cos बीटा कटि जीव रहिबो के sin बीटा रहिबो बर्तमान ए sin बीटा पुणी लबरे गुणिबा अर्थात cos अल्फा इनटू sin बीटा हे गला ताले देखिलो ऊपरटा टिके देखो sin अल्फा इनटू cos बीटा माइनस cos अल्फा इनटू sin बीटा sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b से भले होची अर्थात sin a माइनस b रो सूत्र पडुची ताले sin a जगह हमर अल्फा अछि b जगह रे बीटा अछि अर्थात sin अल्फा माइनस बीटा तळे हमर अछि कोन ना sin बीटा इनटू cos बीटा हे गला देखो RHS एतिक थिला RHS हमर बाहरी पइला बुझि परलो बहुत इजी समस्त बुझी पाइल समस्त क्लियर हो गला हाँ सर क्लियर हो गला। एबे देखिया भी नंबर बीट देखिया भी नंबर आम कौन प्रमाण करिया देछि देख आई भी जो भलिया भी से भलिया सेमिति हमर देछि cos अल्फा बाय sin बीटा माइनस sin अल्फा बाय cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा बाय sin बीटा इनटू cos बीटा ए तक आमे प्रमाण करिया ताले कोन करिया ना LHS नेबा ताले LHS देख हमर कोन अछि LHS रे हमर अछि cos अल्फा बाय sin बीटा माइनस sin अल्फा बाय cos बीटा ए तक अछि आमे लसागु आमे आनिबा केते ना sin बीटा इनटू cos बीटा हमर लस आसी sin बीटा इनटू cos बीटा हमर लसागु पळे आसला ताले लसागु को हररे हरिबा sin बीटा इनटू cos बीटा को sin बीटा रे हरिबा ताले sin बीटा कटि जीव रहि जीव केते cos बीटा हररे हरि कोन करति लपरे गुणति अर्थात cos अल्फा रे गुणिबा अर्थात cos अल्फा इनटू cos बीटा बुझि पालो केमिति हैला माइनस चिन्ह अछि माइनस चिन्ह दे देले बर्तमान माइनस चिन्ह देकी पूरा रह गले आमे तापर कोन करबा ना एटा को एथिरो हरिबा sin बीटा इनटू cos बीटा को cos बीटा रे हरिबा ताले sin बीटा इनटू cos बीटा को cos बीटा जेते हरिया cos बीटा कैंसिल हे जो रहि जिवो के sin बीटा से खाली कोन सेमति रहि जिवो कि ताको तो पुणी लबरे गुणिया को पड़िबो ना ताले आमे कोन करबा sin बीटा को sin अल्फा रे गुणी देबा ताले sin बीटा को sin अल्फा रे गुणी देले केते हे जिवो ना sin अल्फा इनटू sin बीटा बुझि परलो
बहुत इजी केवल आम कौन करचे किसी एपर्यंत करने केवल लसागु नहीं कि रखीदेचे किसी टेंशन नेबार नहीं। बर्तमान देख कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बुझीपार कौन आसूँ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अरे एटा तो आम जाचे एटा कहार सूत्र ना कॉस ए प्लस बी ताले कॉस ए प्लस बी ताले कॉस ए जगह केते अच्छे अल्फा बी जगह केते अच्छे बीटा पकईदे आम कॉस अल्फा प्लस बीटा होगला ता तले हर जहाँ अच्छे आम लिखिदेवा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा लिखिदे ताले देख लो एल एच एस आमर एल एच जो आर एच एस कौन थी ना कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय साइन बीटा इंटू कॉस बीटा थी आर एच एस आमर यहाँ बाहरी गला बहुत इजी होगला प्रमाणित होगला किसी दरकार नहीं केवल लसागु आइले ताकू सूत्र पकईदे कारण यहाँ आम सूत्र पलि आम जाचे यार मूल्य है कॉस अल्फा प्लस बीटा ताल पे मैंने एटी सहित क्वेश्चन नंबर 2 सरीगला जार किसी भी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारे ना टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हम जमा भी संकोच करना सब बेले आम से डाउट क्लियर करने अच्छु एबे देखिबा आम कौन ना क्वेश्चन नंबर 3 को देखिबा ताल चलो क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहूँ देखिबा देख क्वेश्चन नंबर 3 सेमती आमको प्रमाण करा कौन प्रमाण करा ना कॉस ए प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 कॉस ए माइनस साइन ए ताले मु तुमको कही प्रमाणटा आमर 3 प्रकार होता है आम एल एच एस रु जाकि आर एच एस पहुँची पारती कि आर एच एस रु जाकि एल एच एस को आसीपारती कि अधा आर एच एस एल एच एस अधा सल्व करिया आर एच एस अधा सल्व करिया हाँ ना ये भाया ताले एठी आमे जेतेले देखुचे आमे तो एटारू किछि करि परिया भलिया हमकु लागुनी किंतु आमे देखिदेले जेतेले cos a प्लस 45 डिग्री आमर मने पड़ीगला हाँ सर आपण कहिथिले cos a प्लस b एठी एई भलिया मते देखा जाउची अर्थात cos a प्लस b रो सूत्र एठी पड़िबो ताले आमे LHS डायरेक्ट काहे न करिबा ताले LHS आमे लिखि देबा cos a प्लस 45 ताले cos a प्लस b भलिया मते देखा जाउची ताले cos a प्लस b रो सूत्र कोन ना तुम मन पड़ा सार आमको कहते कॉस ए प्लस बी सूत्र कौन ना कॉस ए इंटू कॉस बी सार कहते कॉस थे प्लसटा माइनस हो माइनस देदेले आ कॉसटा कॉस कॉस रही कौन ना साइन ए इंटू साइन बी यहाँ आमर सूत्र थिला मुझे सूत्रटा तुम लिखिदेली ताले एटा जदि आमर सूत्र है ताले तुम सूत्रटा लिखबनी मुझे तुमको टे बुझाई करदेली ताले ये ए जगह आमर ए रही बी जगह किए रही 45 अर्थात कॉस ए इंटू कॉस बी जगह लिखिदेवा कॉस 45 डिग्री माइनस साइन ए इंटू साइन बी जगह लिखिए कारण बी जगह आमर अच्छे किए 45 अच्छी ताले कॉस ए तो मूल्य आम जाने कॉस ए को कॉस ए रहा कॉस 45 मूल्य आम जाने के ना 1/√2 ताले 1/√2 पकईदेवा से भाई माइनस चिन्ह देदेवा साइन ए मूल्य आम जाने साइन ए रखिदेवा साइन 45 मूल्य 1/√2 ताले देख लो एठी 1/√2 अच्छी एठी 1/√2 अच्छी 1/√2 आम कमन आनी हारी कमन आने कॉस ए माइनस साइन ए एटा आमर होगला देख आमर आर एच एस बाहरी गला आर एच एस कही ऑटोमेटिकली बाहर किसी टेंशन नबनी केवल तुम जहाँ जाच ताकू केवल आप्लाय कर आम यार मूल्य जानी मूल्य पकईदे मूल्य पकईदे सल्व करदेला बेलू बाहरी पड़ा आमर आर एच एस बुझिपार बहुत इजी एवं से भाई आम डबल आई करवा डबल आई देख कौन देख डबल आई कही साइन 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ आमको देती ताले सेमिति आम LHS करदेवा आमर मन अच्छे आमर साइन ए माइनस भी पड़ुची तेणु आम डायरेक्ट साइन 45 डिग्री थिला मु लिखिदेली माइनस थीटा करदेली बर्तमान साइन ए माइनस बी सूत्र पकईदे ताले पक्का साइन ए माइनस बी सूत्र कौन ना साइन ए इंटू कॉस बी साइन रे माइनस थिले माइनस हम माइनस कॉस ए इंटू साइन बी ताले साइन ए साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस थीटा माइनस अच्छी कॉस ए इंटू कॉस बी अर्थात कॉस 45 डिग्री cos 45 डिग्री इंटू cos बी अर्थात cos थीटा बुझिपार ताल साइन 45 मूल्य है 1/√2 cos थीटा रहा माइनस cos 45 मूल्य भी से 1/√2 cos थीटा ये आमर कौन आसो ना साइन थीटा पलि आस cos ए इंटू साइन बी साइन थीटा पलि आसला ताल 1/√2 कमन आसले भारी आमर कौन हो ना cos थीटा माइनस साइन थीटा होगला बुझिपार ताल देखला बेलू किंतु आमर ये -1/√2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देती अरे आमर तो है ताले आस आमको सामान करा पड़ो अर्थात साइन थीटा को आमर पॉजिटिव करा पड़ो साइन थीटा पॉजिटिव करिया माने एठी नेगेटिव अच्छी नेगेटिव कौन गुणले पॉजिटिव हो ना नेगेटिव गुणले सार पॉजिटिव हो ताले आम ए गोटे नेगेटिव गुणीदेवा ताले ए नेगेटिव गुणिया माने ए भी नेगेटिव गुणिया ताले आमर होगला केते
ना ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଗୁଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା -1/√2 ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଗୁଣିଦେଲେ ଆମର ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଗୁଣିଦେଲେ ମାଇନସ୍ କସ୍ ଥିଟା ସବୁଥିରେ ଆମେ ମାଇନସ୍ଟେ ଗୁଣିଦେଲେ ମାଇନସ୍ଟେ ଗୁଣିଦେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଇଗଲା -1/√2 ଏଠି ମାଇନସ୍ଟେ ଗୁଣିଦେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଏଠି ମାଇନସ୍ଟେ ଗୁଣିଦେଲା ବେଳକୁ କସ୍ ଥିଟା ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ RHS ବାହାରିଗଲା ଆରେ ବାହାରିଲା ନା ନାଇଁ = RHS ଲେଖିଦେବ ପ୍ରମାଣିତ ବୁଝିପାରିଲ ବହୁତ ଇଜି ଏବେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଯେଉଁ III IVBT ଅଛି 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖ tan A + B tan A + B ର ସୂତ୍ର ଆମେ ପକେଇଦେବା ମୁଁ RHS ଲେଖୁନି ଆମର ତଥାପି ଲେଖିଦେବା 1 + tan θ ଦେଇଛି ବାଇ 1 - tan θ ଏଇଟାକୁ ଆମ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ତାହେଲେ LHS ଡାଇରେକ୍ଟ କର tan A + B ର ସୂତ୍ର tan A + B ର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା tan A ଅର୍ଥାৎ tan 45 + tan B ଅର୍ଥାৎ tan θ ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1 - tan A ଅର୍ଥାৎ tan 45 इंटू tan B अर्थात tan थीटा केवल सूत्र 5टी कि 6टी मन रखिदेव सब गणित हो tan 45 मूल्य जाने 1 प्लस tan थीटा को tan थीटा रहा बाय 1 माइनस tan 45 मूल्य है 1 tan थीटा को से tan थीटा 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा = RHS ढाड़िए गणित किछि नाही केवल सूत्र गणित बुझिपार तेणु सूत्र हूँ सबुठ इंपोर्टाट से 5-6टी सूत्र को घोषिदेव रिविजन करदेव बेसिक कनसेप्ट सूत्र गुड़िकर ट्रिक मुझे बतई से ट्रिक को फॉलो कर सूत्र गुड़िक सब मन रही एवं देखिए IVBT देख IV कौन देती देख IV देती cot A + B ताले LHS पक्का cot A + B cot 45 + θ अच्छी cot A + B सूत्र कौन किए कह देख cot A + B सूत्र कौन ना यहाँ cot θ -1 बाय cot θ +1 एतिक आम प्रमाण करवा এটা तुम क्वेश्चन टे भूल अच्छे এটা -1 हो +1 हो ताले cot 45 + θ कौन ना cot A + B सूत्र कौन ना cot A × cot B -1 कौन cot A × cot B अर्थात cot 45 डिग्री × cot B अर्थात cot θ -1 होल डिवाइडेड बाय cot B + cot A अर्थात cot 45 डिग्री प्लस cot A अर्थात cot θ बुझिल cot B + cot A उल्टा लिखले भी चलो कारण मिश्रण में आमर किसी ना ताले cot 45 मूल्य होगा 1 cot θ 1 गुणले से cot θ माइनस को माइनस चिन्ह देदेले 1 लिखिदेले cot 45 मूल्य होगा 1 प्लस cot θ बुझिपार ताले cot θ -1 cot θ -1 बाय cot θ +1 होगला आमर कौन RHS बुझिपार ताले पिला माने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 दुईटा आज आम करदे नेक्स्ट वीडियो रे आम 4 नंबर 5 नंबर डिस्कसन करवा ताले वीडियोटी जदि भल लगी निश्चय लाइक कर सांग मान पाखु टे सेयार करदेव आ चैनल को सब्सक्राइब करिया जमार भूलवानी आमर जो बेल आइकन अच्छी प्रेस करदेव जहाँफल तुम सब वीडियोर नोटिफिकेशन पाइपर कौन ना नोटिफिकेशन पाइपर जहाँ किसी भी क्लास तुम मिस हम ना आ टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो आज एति रहुची धन्यवाद।